Baran i Dilan ostaju nasamo kada ih Akif i Berfin dovedu na mesto koje je zapravo večera na otvorenom. Njih dvoje prvo krenu sa osmehom na licu da pričaju, ali nakon toga shvate da je sve ovo uradio Miran. Dilan se tada naljuti na Barana iz razloga zato što on nikada ne bi ovako bio brižan prema njoj. Njih dvoje krenu svako na svoju stranu i ne uspevaju da se pomire. S druge strane, Akif i Berfin sa suzama u očima odlaze također u različitim smerovima i vidimo da je oboje jako teško. Akif dolazi kući i Ajhan mu govori da ne treba više da se viđa sa tom devojkom jer uništava svoje zdravlje zbog nje i ne može da funkcioniše normalno, ali on odlazi u sobu. Ujutru, Baran i Dilan se bude u zagrljaju jedno drugom, ali Dilan odlazi te govori Baranu da čovjek ne zna šta radi u snu. Baran vidi da ona malo popušta. Nešto kasnije, Baran se dogovara sa Miranom kako da napravi izvinjenje Dilan i zajedno smisle plan. Nešto kasnije, Hančar i Tarik pričaju da moraju ukloniti Nilaj, devojku od čovjeka koji je znao sve o njihovoj situaciji. Hančar odlazi i sama završi posao jer ne smeju imati ni jednog očevica situacije, a ta žena je pretila da će sve reći Baranu. Dolazi noć, Akif i Berfin su opet zajedno i pravi iznenađenje koje su Baran i Miran smislili, ali Berfin odlazi i ostavlja Akifa samog. Baran i Dilan dolaze uveče opet na isto mesto i napokon, posle toliko vremena, pronalaze zajednički jezik i pomire se. S druge strane, Tarik odlazi kod Hančar u sobu te joj govori najnoviju vest, a to je da je Akif došao do prodavca narukvice i da sada znaju da je na uviđaju Hančarina narukvica. Hančar odmah krene sa pakovanjem stvari, ali Tarik joj govori da imaju samo još jednu šansu i da će se on potruditi za to. Akif zove Barana hitno da se nađu u kancelariji i saopštava mu da su tu narukvicu Tarik i Berfin kupili Hančar. Baran ljutito izlazi iz kancelarije i zatiče sve prisutne ukućane u dnevnom boravku, te poviče Hančar. Kako će Baran reagovati na ovo i da li će Hančar uspeti da se izvuče? Hančar priznaje Baranu i svim prisutnim da je ona unajmila sve i da je kriva za ovu situaciju, ali samo iz razloga zato što joj je Hasan pretio i htjela je da spasi Dilan i Mirana. Baran ne može da povjeruje u to i govori da se neće na ovome završiti, te da oni moraju da se sele iz vile. Baran govori da je mogao da ostane u zatvoru godinama, bez potrebe, a za sve je kriva Hančar. U tom trenutku Čejda silazi sa sprata i traži pomoć jer ima velike bolove u stomaku zbog trudnoće. Hančar šapne Čejdi da kaže da je Baran kriv za ovo, što ona i uradi, te oni odlaze u bolnicu. Baran pada u očaj jer se plaši da je on kriv za ovu situaciju, ali Dilan je ta koja ga teši i govori da on nije ništa uradio loše, te da su oni prošli mnogo veće muke. Sutra ujutru Čejda, Hančar i Tarik dolaze iz bolnice. Hančar ostaje da popriča sa Baranom i Dilan i govori da je doktor rekao Čejdi da mora da miruje 2 mjeseca bez nerviranja. S druge strane, Berfin odlazi kod Ajhan i izvini joj se u ime njene porodice i kaže da im više neće smetati. Po izlasku, ona sretne Akifa i nasmeši se, ali odlazi bez pozdrava. Sve je to vidjela Ipek i pravi se da je boli stomak, te govori Akifu da pozove Berfin jer ona jedina zna da napravi čaj od kojeg je bolovi odmah prođu. Akif zove Berfin i ona se pojavljuje odmah. Nadamo se da će se nešto promijeniti. A šta vi mislite? Hančar sa Tarikom smišlja plan da unajmi Ismeta, čovjeka koji je tek izašao iz zatvora i uvijek je radio za njih prljave poslove, i iskoristi Mirana za ovaj plan. Tarik pristaje na to, ali samo pod uslovom da se Miranu ništa loše ne desi. Baran i Dilan zovu Tarika i Hančar u dnevni boravak i Baran saopštava vest da mogu ostati 2 mjeseca u ovoj vili, ali nakon toga moraju otići, te da će se on pobrinuti za njihove uslove. Tarik je još više ogorčen. Nešto kasnije, Baran zove Akifa i govori mu da 2 mjeseca moraju pratiti Hančar, jer je ona kao zatvorena knjiga i krije mnogo toga. Da li će Baran otkriti pravu istinu?